Malipayon o balinaw no sa nga laing kabuntagon mga kaigsunan, mga kagalaan. Dalaygon ang Dios sa dakong pribilehiyo no nga makapabalandong tas pulong sa Ginoo sa sayong kabuntagon. Sugato na to ang Dios mga kaigsunan, mga kagalaan sa pagpamalandong siya mga pulong uban ang pagdaig diini. No, kinigihapon yung higala Pastor Romel nga magdala sa maong mensahe ang pinakamaayo nga mga butang sa atong kinabuhi mao ang libre, no? The best things in life are free. Mao niya to ang paghatagan og pagtagad niini nga kabuntagon mga kaigsunan, mga kagilaan. Busa o bani og kuyogi ko ninyo sa pipila ka mga minuto, no? Or sa ka oras mga kaigsunan, mga kagilaan sa to ang pag kig-uban karon. Okay? So, sa dili pa ta moadto sa pagpamalandong sa pulong sa Dios mga kaigsunan, mga kagilaan. Ato na ta sa pagkuha sa ako sa i-share ni kadali mga kaigsunan na lay tagamay kay lami pa man kay di ibangon mga kaigsunan. Oh. Lami pa kay di ibangon ba sa higdaanan. Lami pa kayo ikatog. Okay, medyo na langay tagamay mga kaigsunan sa pagbangon, no? Kay bugno kay diri sa mua. Tugnaw. Mabuntag. Mauna nga lami ikatog og padayon. Okay, so sa di pa ta mo adto muna ko. Ato sa ding i-great no ang tanan nga mga nag-birthday rong adlaw. Happy birthday no. Sa bulan sa Oktubre, nag-birthday mga kaigsunan. Happy birthday ninyong tanan. Salamat sa ato ang buhi nga Dios. Nga doon na po'y laing tuig nga iyahang gihatag gani kanato. Okay, niya mga kaigsunan. Tutas sa pag-share pamalandong ron sa pulong sa Ginoo ha. Ako sa ning i-share sa to ang isend Ako sa ning isend na to ang live sa pipila nato ka mga viewers, no? Okay, kadali lang ha. Okay. Okay na mga kaigsunan. Okay, so ato ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ablihan nato diya sa Book of Isaiah, no? Book of Isaiah chapter 55 verse number magsugod ta sa verse number 1 down to verse number 4 mga kaigsunan, mga kagalaan. Kung ana mo'y mga Biblia diha, ablihin ninyo mga kaigsunan sa Isaiah chapter 55 verse number 1 to 4. No? Isaiah chapter 55. Isaiah 55 verse number 1 to 4. Ingon padre. Who ang matag usa nga ginauhaw duol kamo ngadto sa mga tubig. Og siya nga walay kwarta duol kamo palit og kaon oo duol palit sa bino o gatas nga walay kwarta ug walay presyo. Ngano nga kamo mo gasto og kwarta alang ni anang dili tinapay? Og sa inyong paghago alang ni anang wala nagtagbaw? Pamati sa makugihon nganhi kanako og kaon kamo ni anang maayo og tugote ang inyong kalag nga magkalipay sa iyang kaugalingon diha sa katambok. Verse 3. Ipakiling ang inyong dalunggan og dool ngani kanako, paminaw og ang inyong kalag mabuhi. Og ako mohimo sa usa ka walay katapusang pakigsabot. Diha kaninyo bisan
ang sigurong mga kaluoy ni David. Tanawa, ako muhatag or ako mihatag kaniya ingon nga usa ka saksi ngadto sa katawhan, usa ka leader og pangulo ngadto sa katawhan. Mga kaigsunan, mga kagalaan, this morning ato ang paghahatagan og pagtagad kung unsa ka anindot, no? Kung unsa ka tiyada diha sa kinabuhi nga libre, no? The best things in life are free. O yun mo niya na mga kaigsunan, mga kagalaan. Nga ang the best nga mga butang diri sa atong kinabuhi mao ang libre, free. Arita sa literal nga free, mga kaigsunan. Kana bitaw na ay mo invite nimo nga mga onta, manuroy ta, ako'y bahala nimo. Di ba? Nindot kay pamaynaon, mga kaigsunan ka ng mga libre bitaw. O, librehon ka nga, uy, ato tas kuha na. Mga onta dito, librehon ti ka. Yahay kayo, no? Nindot kay feelings di mo. O, nya ni kahuman ba? Nya, mga human na mo kaon. Moingon din nga, okay, iya lang ta kaon, bayad ha? Uy, di ba murag mag-uol po ka? Dito libre di ay. Libre di ay ang pag-invite. Oh, ingay hinig humagkaon mo di ay ang bayad, mga kaigsunan. Pero nindot yun ang libre, mga kaigsunan. No? Now, arita sa biblical nga libre, unsa may gi-offer sa Dios nga libre nga nihi kanato? Arita to sa Bible, mga kaigsunan. Kini nga atong text sa Isaiah 55 verse number 1 to 4. Dirita maghatag og dirita mo kuha og mga learning sa atuang kinabuhi. Kung unsa kanindot sa kinabuhi nga diha sa kinabuhi, no? Nga libre. Okay? Ang King James Version gigamit diri is who. Dayon kama, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat, ye come, buy wine and milk, without money and without price. Kabalo ba mo, mga kaigsunan, mga kagalaan, kanus-a gamiton ang word nga who, dili ho nga pangutana, kada bang H-O. Yung gigamit is Bisaya, ho, ang matag usa nga ginauhaw. No? Sa maayong balita, unsa kay gigamit dire? 55 verse number 1. Dili, walay word ring nga ho. Sa pinaka-original nga manuscript, gigamit yun nila ang ho. Gihubad sa English, who, everyone that thirsteth. Kanang word nga who diya magkaigsunan natagan na to gimbug aton. The word who is gustos Ginoo. Nga ang imong attention, imong ihatag ngadto kaniya. Okay? Gusto sa Dios nga ikiling na the word diya nga incline your ear. No? Verse number 3. Pag-ingon diya nga who ang matag usa nga ginauhaw. Duol ka mo. Kabantay mo ang kabaw, mga kaigsunan. Ang kabaw, kung gamiton sa tagiya, hu! Di ba? Na sa tuang probensya. No? Sa ato pa, pag ingon mo, hu! Wala magpasabot nga hunong. Ang punto diha is, gusto nimo nga ang attention sa mao nga kabaw, didto ihatag sa tag-iya. Nya di man ta mga kabaw, mga kaigsunan, mga kagalaan. Mga anak kita sa Dios nga gi sangpits Ginoo. Nga paminaw ka mo. Okay, ato ang tagsa-tagsaon ni mga kaigsunan, mga kagalaan sa pagsabot ang pulong sa Dios. Isaiah 55 verse number 1. Who ang matag usa nga ginauhaw. Dool kamo ngadto sa mga tubig,
og siya nga walay kwarta, dool kamo. Palit og kaon oo dool palit sa bino o gatas nga walay kwarta og walay presyo. Apil laging bino diri pastor. Sa to pagitugutan is Ginoo. Actually ba kay sunan, ang mga Hudiyo doon na sila'y kustombre. No? Doon na sila'y kustombre nga moinom gani sila wine. Oh. Kay labi na nga bugnaw ilang panahon, ilahang dapit, kustombre gyud na nila. Oh, ilaha gyud ang kustombre. Ato dili man nato kustombre ang pag-inom gyud wine. Oh, ang kustombre nato makaigsunan iyarok man gyud. Diba? Ato ka sa kining mga Hudiyo, gagmay kay lambas. Ato ang mga kaigsunan murag usa ka lapad ang sod. Oh, manay labi tinuod. Gagmay ra kay na silang inimnanan, ay murag mabasa lang ilang lips bitaw. Ato ang makaigsunan gusto nato nga malumsan gyud at tibok natong tiyan. Mo na kustumbres mga Pilipino. Oh, tungabon gyud. Bitaw balik ta makaigsunan. Ang matag usa nga ginauhaw dool ngadto sa mga tubig. Ah. Og siya nga walay kwarta, dool kamo palit og kaon. Oo, dool palit sa bino o gatas nga walay kwarta og walay presyo. Daghanang paliton nga way kwartahay mga kaigsunan. No? Kinsa man ning giuhaw diri? Everyone that thirsted. Kanang giuhaw ba? Ang matag usa nga ginauhaw. Unsa man nga klase nga kauhaw diri mga kaigsunan mga kagilaan. Okay? Kung imo ning iliteral, unsaon man nimo pagpalit kung wa kay kwarta? Di ba? O kung dili ni literal, unsa may buot pasabot ani? No? Kay kung dili literal nga pagkasulti mga kaigsunan, dapat pangitaon nimo ang pinakapunto kung unsa gyoy meaning ani unsay gitawag og central emphasis. Dili man gyud sa literal. Kay kung literal pa ni nga gisulti ni Prophet Isaiah, unsaon man nimo pagpalit kung wa kay kwarta? Kinahanglan gyud na kay kwarta. Iyang gigamit ri, ho ang matag usa nga ginauhaw duol kamo ngadto sa mga tubig. Sa ato pa kung ikaw giuhaw duol tas tubig. Og siya nga walay kwarta duol kamo palit. Wala ba mo malibog niya na nga kung katong walay kwarta duol kamo palit? Nya unsa may ipapalit? Duol kamo palit og kaon. Oo, dool palit sa bino o gatas nga walay kwarta o walay presyo. Wa kay kwarta, padoolon ka, papaliton ka. Unya, ang ipapalit nimo kadtong wa pagyoy presyo. Di ba? So unsa may buot pasabot diri mga kaigsunan mga kagilaan? Wa ta mag-interpret diri og kinaugalingon ha. Okay? Masabtan nimo makaigsunan nga dili literal, no? Kay naghisgot siya og pagpaminaw. Verse number 2. Ato pag yung akong ipasabot pero dili pa nato hatagan og mensahe. Ngano nga kamo mogasto og kwarta alang ni anang dili tinapay? Naghisgot pag literal? Yes, naghisgot. No? Kay dunay paggasto pero dili makabusog. Ngano nga kamo mogasto og kwarta alang ni anang dili tinapay og sa inyong paghago alang ni anang wala nakatagbaw. Pamati sa makugihon nga na kanako og kaon kamo ni anang maayo og tugote ang inyong kalag nga magkalipay sa iyang kaugalingon diha sa katambok. Verse 3, ipakiling ang inyong dalunggan og dool nga nihi kanako, paminaw og ang inyong kalag mabuhi. Unsa may pagkaon sa kalag? Kana bang gatas, bino, no, og mga tinapay,
Dili. Ang atong kalag nagkinahanglan siya pagkaon nga espiritual. Mao nang the word of God is food, no? Food for the soul. Ang pulong sa Dios pagkaon alang sa atong kalag. Isda, karne, gulay, pagkaon alang sa atong unod o sa atong pisikal. Therefore, ang Isaiah 55, verse number 1 to following verses, nag-emphasize siya sa Word of God nga libre, nga paminaon, libreng dawaton, libre nga gisangyaw. Di ba? Ato yung masabtan magkaigsunan. Tanawa verse number 6. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Tiaw mo na. Nagisgot ni siya sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Atong basahang pagbalik. Balik ta verse number 1. Atong gamitan og analysis mga kaigsunan ba? Aron dili magka-contradict ang matag bersikulo. No, gamitan na tog hermeneutics principle how to interpret the scriptures to avoid contradiction. No? Ato ang gamitang hermeneutics o analysis. Analisaron ang matag bersikulo. Okay? Ang matag usa nga ginauhaw, kinsa may giuhaw dari mga kaigsunan? Ug unsa nga klaseng kauhaw? Ang ginauhaw dari kadtong mga duha man kabuok pwedeng bation og kauhaw. Ang mga dili pa mga anak sa Dios puno sa kauhaw. Okay? Kitang mga anak sa Dios na usab, mubati gyapon tag kauhaw. Mo na nagkinahanglan tag word of God, no? Pagpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa ato pa, ang matag usa nga ginauhaw, believer or unbeliever, pwedeng mubatig kauhaw. Okay? Sa ato pa, depende sa kahimtang sa tao. Siyempre, kung ikaw wala pa'y Diyos, puno, no? Puno kas kauhaw. Naapanin mo ang emptiness, ang kahawang sa kinabuhi. Walay katagbawan, walay kabusganan, no? Daghan na kag kwarta, na nakay nindot nga balay, nindot nga sakyanan, na nakay mga properties, pero sulod sa imong kasing-kasing empty lang gihapon. Puno sa kahawang, no? Puno sa kawalay kalipay. Moray puno pero way sulod. Mo na ang kinabuhi sa tao nga walay Dios, puno sa kahawang ang iyang kinabuhi. Na siya bahandi pero empty lang gihapon iyang life. Mo na'y number 1 nga gi-emphasize diri pag-ayo makaigsunan mga kagalaan. Apan doon na po'y mga Kristohanon nga nibatig kauhaw. Labi na og nahilayo sa Ginoo. Wala na'y meditation sa Word of God. Wala na'y pagtuon. No? Mubati siya kauhaw mga kaigsunan, mga kagalaan. Mo na mobalik siya sa pag-alaga diya sa Ginoo. Dool kamo ngadto sa mga tubig. Unsa man nga tubig diri? Bautismo? Bunyag? No, balik ta sa ato ang pagtuon gabi. Pagisgot gani ang Bible ug water. Ato yung analisaron yun pag-ayo aron dili musupak sa ubang mga bersikulo. Kay kung water pa ni diri makaigsunan nga literal nga mao ang tubig ug bautismo, sa ato pa ang bunyag or ang bautismo makahatag og katagbawan sa kinabuhi. Pangutana, adunay daghang nabautismohan og nabunyagan, puno man sa kahawang ang kinabuhi. No? Sa ato pa,
dili siya referado ngadto sa tubig nga mao ang bautismo ug bunyag. Ang water diri. Come ye to the waters. Aron masabtan nato og dili mo kontradik sa ubang mga pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Ang mga tubig diri referado kini siya sa mga pulong sa Dios. Nganong waters man diri ang gigamit? Plural, dili man singular. Di ba? Nganong gigamit diri, come ye to the waters. Naman tayo maestro diri, Pastor Jeffer. Basta mo gamit na ganitag is referado ka na siya sa more than one. No? Plural, bot pasabot, daghan ang gisgutan diha. Oh. Nya karon mga kaigsunan, unsa maning waters nga gisgutan diri? Naghisgot ni siya sa mga pulong sa Dios. Kung giuhaw ka, no? Giuhaw ka sa gugma, dola si Kristo. Dola ang Dios. God is love. Aron matagbaw ka sa gugma sa Dios. Kung giuhaw ka sa pulong sa Ginoo nga naghisgot og kalinaw, dool sa pulong sa Dios, dool sa Dios. Aron tagbawon ka sa kalinaw sa pangunahuna. Kung giuhaw ka sa kalipay nga dili unodnon, kung dili espirituhanon nga kalipay, dool sa Dios. Pinaagi siyang mga pulong. Ug ang Dios mohatag kanimog tinuod nga kalipay. Sa ato pa, ang waters diha is naghisgot siya sa mga pulong sa Dios nga muhatag og nagkadaiyang katagbawan sa kinabuhi. Oh. Og siya nga walay kwarta, dool kamo. No? Kining kwarta diri mga kaigsunan, mga kagalaan. Kung wa kay kwarta, buot pasabot, wala kay kalipay. No, kana bitong iliteral na to ha. Kung wa kay kwarta nga literal, wa kay kwarta gyud ba? Unsa may kinaiyahan sa tawo nga way kwarta? Unsa may behavior sa tawo nga way kwarta? No? Ang uban magidahigda lang, laay ang kinabuhi. Ang uban maghinuktok, mga kaigsunan, manampiling. Buot pasabot, magulanon. Ang buot pasabot mo dre, og siya nga walay kwarta, buot pasabot, og siya nga magulanon, og siya nga puno sa kalaay, og siya nga walay kalinaw, dool kamo. Asa mo dool? Sa pulong sa Dios or sa Dios. Palit. Og kaon. Kanang pagingog palit, buot pasabot, dawata, angkuna. No? Kanang mo palit ka, buot pasabot imong giangkon, ang imong gipalit. Unya, wa man kay kwarta. Nganong niingon palit? Tungod kay ang giisgutan diya, magigsunan mga kagalaan. Dool kamo sa Dios, palit, buot pasabot, angkuna, ang libre. Kay wa may bayad, sa ato pa libre. Oh, sa ato pa inigdool nimo diya sa Dios, sa dihang naminaw ka sa mga pulong, ang kuna, ang mga pagtulunan, ang mga learnings, tipigi sa imong kasing-kasing higala, igsoon. Oh, palit og kaon. Buot pasabot sa diyang nakadungog ka, imong i-meditate sa imong kinabuhi, pamalandungi, pag-ayo. Oh, unya, og siya walay kwarta, dool kamo, palit og kaon, dool, palit sa bino o gatas, nga walay kwarta, og walay presyo. Ang pulong sa Dios walay presyo. Oh, wag yung ko magpabayad rin magkaigsunan. Pwede magod iset ni siya ang ato ang programa. No, na-sitting sa Facebook page, sa Business Suits, sa FB or Meta Business Suits. Pwede ko magpabayad rin. Oh, kinsa tong mo view na ko, bayad siya.
Oh, naa di ay, uy. O naa sa nadri mga kaigsunan na ay gitawag og online paid. Man siguro itawag ato. Kana bang kinsa mag-set kada na nag schedule. Unya magbutang kag topic. Oh. Unya kinsa to'y interesado mo join siya sa maong nga live, bayad siya. Naa mga kaigsunan mga kaigilan. Oh. Unya kini atuwa diri serbisyo libre man hindi diri. No, balag mga pagaw, mga bugto ning kaugatan nato magigsunan og sinaok diri. Libre ni siya. Wa ni bayad diri. Ngano man? Ingon si Christ sa Mateo chapter 10. No? Mateo chapter 10. Basahon na. Nakainumdum ko ning bersikulo ba? Kaya nagisgot mo gutag libre. Atong basahon ang libre. Mateo chapter 10 verse number... Okay, ito basahon. Verse number 8. Ang 12 ka apostoles ang giingnan na ni. Ayuha ang mga masakiton, hinloi ang mga sanlahon, banhawa ang mga patay, pagawasa ang mga yawa, sa walay bayad kamo nakadawat, sa walay bayad panghatag. Tiaw mo na. Asam ni magsugod. Magsugod di siya sa kasing-kasing. Diha sa simbahan. No? Kini maghisgot ang pagpangwarta makaigsunan mga kagalaan. Magsugod ba ni siya sa buluhaton sa Ginoo? Ang tinuod nga tinukod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, wala gyud na magpabayad. Oh, walay gibutang diha makaigsunan nga pabayad. Tanan nga serbisyo sa simbahan libre. Gikan sa pagampo, gikan sa pagwali, gikan sa pagsangyaw, tanan diha libre na. Kung adunay iglesia or church nga adunay pagpabayad, hatag pa yung resibo, problema ang dako na siya. No? Kay si Kristo mga kaigsunan, sa diyang nagtukod siya sa simbahan, libre. Sa diyang gipanalangina niya mga kaigsunan, wa gyud siya magpabayad. Sa ato pa, nakadawat kamog libre nga kaluwasan, isangyaw usab kini nga libre. Oh. Nabito to'y usad rin mga kaigsunan nga sakita lagi mamulong. Wag ko ganay tubay mga kaigsunan kay naglibog ko tawhana. Grabe ka judgmental. 14,000 siya mensahe. Oh. O diya, nagpaila siya nga iya sa Dios. Pero ang iyang sinultihan ba, sakita, budulot sa bukog, kung imong dawaton, na, haplusan yun ka. Ako siyang ginang ko, sir, di lang ko mutubay nimo. Unas tanan, sa pag-ingon nimo nga naa ka, iya ka sa Dios, pero wa nako makita ang imong pagkaanaa sa Dios. Bastos ka, number 1. Oh, bastos kayo imong sinultian. Ikaduha, wa nako makita ang imuhang pagka-respetado nga tao. Ikatulo, na masangil ka, ang imong pagpasangil, butbuton ko nga tao. Unsa pa to yung giingon, mangwartahay ko. Amot, wa po ko mangutana unsa iyahang pundok mga kaigsunan. 5 to kabuk ang akong gikuan, akong gi-analyze ba, ang iyahang taas kay nga comment. Oh. Tanan nga imong gitudlo mali ana siya magkaigsunan. Di akong giinang gipangutana nganong mali man ko. Pwede bang imo kung ikaw mo imo pasabot sa mga bersikulo? Di man pud siya magkaigsunan. So walay kapuslanan ang akong pakig-istorya, pakighinabi nimo. Ay unas tanan ikaw ra may insakto. Kay akong tanan nga isulti mali man, so maminaw ko nimo. Sige naman sa giingon mga kaigsunan nga mga sakit nga mga pulong ba. Oh.
Niya to adre diniyos ko niya to adring mensahe nga gipadala. Gisulti dre. So, wa ko mo tubay niya makaigsoon. Hanto karon naagyapon siya mga message. Gi-PM ko niya. Unya kay di man ko mo reply dito siya sa mga video sa mga live nako gabi sa kong live. Tuwa siya dito. Niya mo gamit kag word dito nga bot-bot. Bot-boton ka, bakakon ka, automatic hide ang imuhang comment. So dito niya makita pod. Ako lang nang gibutang sa settings aron malikayan bitaw ang panaglalis kay kung manghingan magug ingon ana nga mga pulong sakit man gud sa idulungog. So kung ang imong purpose ganung mo gamit ka ng pulong aron masakitan siya, ayaw na lang. Respect na lang. No? Kung wa ka makauyon, respect. Imuha sa na pastor, ana ba? Nakanindot ana ba kay igsunan mga kagalaan. So nindot kayo makaigsunan mga kagalaan. Ang gitudlo sa Biblia, libre gyud walay pabayad. No? Ako lang nang gi-appeal diha tungod kay nagisgot magutag free. Wa man tamang warta diri. Okay? Pero bisan pa og moangkon ta nga wa ta mangwarta, kung sa ilang unahuna nang warta, wa tay mahimo makaigsunan. Pero ako lang gipaabot diri nga limpyo ang akong konsensya, limpyo ang konsensya nga gipakaon ako akong pamilya sa hinaguan nga paagi. No, gahapon dito gikog bukid. Namumba ko sa kong sibuyasan mga kaigsunan. Now, padayon ta. Sa verse number 2, ngano nga kamo mugasto og kwarta alang ni anang dili tinapay. No? Ang verse number 2 mga kaigsunan mga kagalaan, masabtan nimo diri nga doon na tayo gipanggasto nga dili makahatag og tinuod nga katagbawan. Nawa ha? Ngano nga kamo mo gasto og kwarta alang ni anang dili tinapay. Kung imong iliteral sa pagsabot, ni gasto ka og kwarta nga dili makahatag og kalipay, dili makahatag og kabusganan, dili makahatag og tinuod nga satisfaction sa kinabuhi. No? Ang tinapay magkaigsunan, nag-refer na siya sa makabusog. Ingon dayon ngano nga kamo mo gasto og kwarta alang niya nang dili tinapay. No? Usa may buot pasabot diya magkaigsunan mga kagalaan. Usahay ang tao mo gasto og dagkong kantidad aron paglipay sa iyang kinabuhi. No? Gusto niya nga malipay mo na mo gasto siya og dagkong kantidad. Pero kay doon na may libre, doon na may free, nga dili na kinahanglan nga mo gasto pa kag dagkong kantidad aron ka malipay, pangutana, unsaon man na pagkakaplag? Unsaon man nato nga maangkon tanang kalipay nga dili kinahanglan gastuhan? Mo na giingon sa Bible, come ye to the waters. Duol kamo sa Dios. Pinaagi sa iyang mga pulong aron masabtan og mahibaw-an nimo kung unsay paagi nga mahimong gawas nun ka, libre ka. Og sa inyong ngano nga kamo mo gasto og kwarta alang ni anang dili tinapay. Subot pasabot. Ini di ay mangita ka og kalipay. No? Nigasto ka og mga salipianong bahin, pero wala mo hatag kanimo tinuod nga kalipay. Unya, ikaduhang linya, og sa inyong paghago alang ni anang wala nagatagbaw. Tiyaw mo na. Kanabang naningkamot ka pag-ayo. Okay? Naningkamot ka pag-ayo nga masatisfy. Ako ning paningkamutan nga masakses ko ani. Aron ni kahuman ani naadri ang tinuod nga katagbawan. Masatisfy ko. Karon naghago ka nya wala day makahatag nimo katagbawan. Kadaghang mga tao nga kung lantaw nimo successful na
Pero sa ilang kaugalingon, empty lang gihapon makigsunan mga kagalaan. Matod pa nila, nagtuo ko nga mahimo na kong success or successful kung maangkon, makabot na nako ni siya. Pero deep inside, full of trouble, full of emptiness, no direction lang gihapon ang kinabuhi. Ngano man, tungod kay wala magsukad sa tinuod nga kalipay ang iyang giangkon, ang iyang naangkon. No? So, bisan pa dahil maghago ta pag-ayo magkaigsunan magkagalaan, ug dili tinuod ang imong gihaguan, wa gihapon. Oh. Mo na ingon siya ngano nga kamo mo gasto og kwarta alang ni anang dili tinapay ug sa inyong paghago alang ni anang wala nagatagbaw. Unya, pamati sa makugihon. Tanawa sa English mga kaigsunan. Hearken diligently unto me. No? Diligently. Paminaw nga makugihon. Unsa may buot pasabot yan. Na mo naminaw magkaigsunan nga walay pagkugi. No? Kana bang igo lang naminaw pero wala mo tuhop sa iyang kasing-kasing. Mao na'y pagpaminaw sa walay pagkugi. Minaw kay kapulong sa Ginoo banig yun sa kakugi magkaigsunan mga kagalaan. Kanang pag-ingon rin sa verse number 2, and your labor for that which satisfied not, hearken diligently unto me. Kanus-a man na mahitabo magkaigsunan mga kagalaan, nga naminaw ka nga makugihon pag-ayo. Atong itapad ang Isaiah 55 verse number 2 o ang Hebrews chapter 11 verse number 6. Naay gigamit mo dito nga diligently makugihon. Ito basahon ha? Hebrews chapter 11 verse number 6. 11 verse number 6. Ingon dre. But without faith, it is impossible to please Him. For he that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Nagklaruha magkaigsunan eh. So, ang Isaiah 55 verse number 2, hearken diligently unto me, mahitabo lang din na kung aduna kay faith, doon na kay tinuod nga pagtuo ngadto sa Dios. Oh. Saan mo pagpangita sa Ginoo kung wa kay pagtuo? Unsaon man nimo pagkaluwas kung wa ka mutuo diha ni Kristo? Unsaon man nimo pagkinabuhi nga subay sa pagtuo kung nagsigi kag lantaw sa mga materials. Nga ingon man si Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse number 7, for we walk by faith, not by sight. Oh. Unsaon yung pagkinabuhi diya sa pagtuo kung una sa tanan naa ka sa kalibutanong kahimtang? Kay ang tao nga naluwas magkinabuhi sa pagtuo. Naluwas sa pagtuo, magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Faith to faith, asa na mabasa? Korinto na nasa 1 Corinthians, mga kaigsunan, mga kagalaan. Tumasaw na. Aron masakpan nato ang diligently, hearken diligently unto me. Onya, ang Hebrews 11 verse number 6, diligently, naghisgot po dito diligently. No? Nga nagapangita sa Ginoo. Tumasahon. Kadtong faith to faith, pagtuo ngadtos pagtuo, naluwas ka pinagis pagtuo, magkinabuhi ka by faith. Oh. Nawa magigsunan mga kagalaan sa 1 Corinthians. 1 Corinthians may siguro na? Or 2 Corinthians.
Ako pangitaon magkigsuna na nakinumdum ko ng mga verse. 1 Corinthians, di lang kay ko ka tumbok unsang bersikuloha ba. Kaya gisgot man gud dito, duha man gud to nga faith ang gisgutan nito. Pagtuo diya ni Kristo naluwas ka. Og tungod kay naluwas ka diya ni Kristo pinaagis pagtuo
agapapason. No? Porting klaroha sa gisultis Biblia. Libre ang kaluwasan. Libre ang pulong nga gisangyaw sa pulong, ang pulong sa Dios libre nga gisangyaw. Ang kaluwasan libre. Ang kalipay, ang katagbawan, ang paglaom tanan libre na. Oh, tanan libre. Basta na kay pagpaminaw nga makugihon. No? Kanabang naminaw ka tungod kay nagmapainobsanon ka sa imong kasing-kasing. Dili kay naminaw unya ana ay garbo or pagkamapahitason sa kasing-kasing. Mailan gyud man tawo nga mapahitason sa isang kasing-kasing, dili na mudawat makaigsunan. Oh. So, hearken diligently unto God, no? By the word of God. Una, paubos imong kaugalingon. Aron ang pulong sa Dios mo absorb, mo tuhop. Pero kung ang imong kasing-kasing samtang naminaw ka sa pulong sa Dios, puno sa kasilag, puno sa pagdumot, puno sa kasuko, puno sa garbo. Walay mo sulod kay puno naman. Di ba? Kung ang baso mga kaigsunan puno sa tubig, dili gyud nimo masudlan og dugang tubig. No, iyabo na siya ang hugaw nga tubig, empty na imong heart, musulod si Kristo. Kay kadtong pagyabo nimo, okay, sa pagyabo nimo mo to'y pagrepent, paghinulsol. Dili man musulod si Kristo or ang Holy Spirit kung hugaw pa ang kasing-kasing puno pa sa kahugaw, no? Garbo, ang kailayan, ug uban pa nga mga hugaw, di gyud musulod si Kristo kay Dios gyud siya, balaan na siya. Sa diyang naghinulsol ka, kaya nakadungog ka sa pulong sa Diyos nga libre, hawas na ang kahugaw. Musulod dayo si Kristo, ug mahimo na dayong templo sa balang espiritu ang imong kinabuhi. Limpyo naman. Unya, sa diyang nalimpyo na si Kristo, higala igsoon, mo nang padayon yun sa pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon. Ayaw na balik sa kalibutan. Kaya kumubalik ka, imong gihugaw-hugawan balik ang imong lawas. Hugaw na, dili mo function ang Holy Spirit, dili siya mo work. No? Nga naman, hiubos man siya, nag-uol man siya. Oh. So, ang pinaka-the best nga mga butang sa atong kinabuhi, ang libre. Nga kaluwasan, kay diha magsugod, ang libre nga kalinaw sa hunahuna, libre nga kalipay, mga kaigsunan, mga kagalaan. No? The best things in life are free. Dili tanan nga mapalit sa kwarta, makahatag kanimog tinuod nga kalipay. Ang kwarta makapalit og nindot nga higdaanan. Waterbed tawag nila. Nindot kay naghigda nimo mura kag malubong, nindot kay pamati. Pero dili mapalit sa kwarta ang tamis nga pagkatulog. Ang kwarta makapalit og babae or lalaki. Aron himuon nimong asawa or bana. Doon ay kustombre, nalimot ko sa tong lugar. Nga doon na sila tabo. Tabo ba? Oh. Na dito mga babae nga punos make-up. Pagwapa gyud sila. Kay paliton man sila kuyawa ng kustombre magigsunan. Oh, mga babae, paliton dito. Oh, mopalit kog asawa, mopalit kog babae aron himuon akong asawa, pakaslan ako. Mo na kustombre nila. Sa ato pa, pwede ang kwarta makapalit og babae or lalaki. Aron imong himuon nimong asawa or bana. Pero dili nimo mapalit ang tinuod nga gugma. Dili nimo mapalit og kwarta ang tinuod nga gugma sa babae or lalaki. Di ba? Ang kwarta pwedeng mo palit og nindot nga balay. Bisa pag nindot kay nga balay, mapalit og kwarta. Pero dili mapalit sa kwarta ang panimalay. Ang kalinaw sa panimalay. Ang gining gitawag og kining ang katami sa pagpuyo. Dili na mapalit og kwarta.
Pero, ang Dios, libre nang ihatag niya, panahon nga nahimo kaniyang anak. Bisag wa kay kwarta, ang imong higdaanan, kawayan lang, lagyo pa yung kayo, kuyog mabulasot ka. No, inighigda nimo pak, manuslok pag yung kawayan nga, manuslok ng kawayan, manuslok pag yung lansang mga kaigsunan, mga kagilaan. Oh, inigtindog nimo, birahon ka, gisi pag yun na imo sanina. Pero ang imong pagkatulog pastang lamia, mga kaigsunan, hayahay kasi mong pamati. Oh. O niya, bisan og imong balay, busluton pa diha. Inig-ulan mga kaigsunan, manggawas ng showers of blessing. O, kini amo ang gipuy-an mga kaigsunan. Hinoon, magtulo ra hinoonig mag-ulan mga kaigsunan. Magtulo ra ni among balay kung mag-ulan. O. Inig-ulan na ni puno, no? Daghan kay showers of blessing mga kaigsunan. Amo ding saluron ang blessing. Okay, magtulo man. Pero ang katami sa pagpuyo, malinaw nga panag-uban diya sa balay, dili na mapalit og kwarta. Oh. Unsa pa? Ang kwarta makapalit og lapis or bulpin. Pero dili niya mapalit ang kaalam, mga kaigsunan, mga kagalaan. Ang idea dili mapalit. Pwedeng mapalit ang bulpin og lapis, pero ang idea dili na mapalit. Gikan na siya sa Dios. Oh. Daghan pa mga kaigsunan. Ang Biblia pwedeng paliton og kwarta. Pero dili nimo mapalit ang langit nun nga kahibalog kaalam. No? Dili nimo mapalit na. Gasa ka na sa Dios. No? Alang ni adtong mga tinuod nga anak sa Dios. Pasabta nimo ang mga pulong niya, anak naman kaniya. Pasabton yung kasi mong amahan nga mauna ang ako ang buot pasabot anak. Oh. Nga dili ang bunyag bautismo makaluwas. Ako ra gyud ang nakaluwas nimo. Sa ato pan masabtan gyud sa tinuod nga luwas ang pulong sa Dios. Pero kung nagpaila kang luwas tungod sa lain nga paagi, di gyud sumpaki gyud tanang mga bersikulo diha. Piliun ra nimong bersikulo nga muhaom sa imong pagtulunan. Okay, so mga kaigsunan, mga kagalaan, City G's naman diayo eh. Hinoon, libre raman natong oras mga kaigsunan. Wa man ta magbayad dire. No, kay kung sa radyo pa ni, mo extend yung ka, no? Bayad yung ka kay overtime man ka. Pero tungod kay libre ra ni, no? Ang atong giagad dire, ang ato ra yung panglawas. Okay, so mga kaigsunan, mga kagilaan, ato ta sa greetings, no? Maayong buntag, maayong pagpaminaw, Brother Raymond Renoy, maayong buntag, Pastor. Ug salamat sa pulong sa Dios karong buntaga. God bless kanatong tanan. Good morning usab nimo dia. Brother Raymond Renoy, no? Salamat sa imong pag-tune in kanunay. Sister Rebecca Camino, good evening. Good evening. Good morning nimo dia, Sister Rebecca. Ma'am Lee Roloma, no? Maayong buntag nimo dia, Ma'am Lee. Roloma, God bless you po, Pastor, no? God bless din, Ma'am Lee Roloma. God empower you po. Amen, no? To God be the glory. Ganun din sa iyo, Sister Lee or Ma'am Lee Roloma. And then, Brother Ardito Bisin, good morning, may pagpaminaw, no? O niya ni Brother Rodel Kalawigan, good morning, Pastor Mayor. Bless Sunday, God bless you. Amen, no? And then Susana, Ma'am Susana Katausan, no? Good morning ni Muda, maayong pagpaminaw ug maayong pagtanaw. Uban diya ni Brother Sunny Boy Poryo Katahusan. And then Brother Rinaldo Batiao ug diya ni Sister Gina, good morning ni Muda, no? Maayong pagpaminaw. Salamat sa pag-tune in. Unda diya ni Sister Zinaida Iriatayuni, good morning usab, maayong pagpaminaw. Sister Joy Mercado Razon. And then, diya ni Brother Jun Tolintin. Good morning, Brother Jun. No? Maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw. Brother Roy Mercado, YouTube channel EBC. No? May buntag, Brother Roy Mercado. Maayong pagpaminaw, may pagtanaw. Diya ni, kisa pa ni Sister Rose. Oy, may buntag, Sister Rose. No?
Maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw, Sister Rose Oy, uban sa imuhang pamilya dia. Sister Lutlot Sardon, good morning, Pastor Mel. Pastor Mel, ako naglantaw gikan sa maanyag nga isla sa Samal, Davao. Good morning ninyong tanan dia, no? Dia sa island of Samal, Davao. Maayong pagpaminaw, may pagtanaw, no? Ninyo dia Sister Lutlot o dia ni Brother Arnando, no? Ninyong tanan dia, dili na ako ma-mention, nalimot ko. Unya Sister Juliet Torres Fundador, good morning, may pagpaminaw. Morning to all CMBC. God bless always, no? May buntag sa tanan ng mga Christian Missionary Baptist churches diya sa Negros Oriental and Occidental. Salamat sa iyong pag-tune in. Brother or Sir Jason Sirot, Amen Pastor, Happy Lord's Day. Good morning, maayong pagpaminaw. Unsa ka ni pagbasa? 6 Silby up, no? Padayon lang bro, no? And then Lindy Nobleza Guarino, Sister Lindy, good morning, maayong pagpaminaw. Good morning Pastor og sa tanan, ngari kamo maluloy-ong giagda sa Dios nga mga tao misalikway kaniya og sa iyang mga pulong. Good morning Sister Elizabeth Delicana, no? Maayong pagpaminaw. Nars Boyan, maayong buntag, Pastor. Watching from Bugsok, Sierra. Bulyones or Bulones, Bohol, no? May buntag, maayong pagpaminaw ninyong taga Bohol. Maayong pagpaminaw, no? Salamat sa iyong pag-tune in. O diya ni Brother Sister Beng Dandan, diya. Good morning, Sister Beng. Ate Esther Bustamante, maayong pagpaminaw. Leonisa Tingab-ngab Cordoba, good morning Pastor Romel and God bless your family. Good morning usab. Sister Claudia Gunato, good morning. Uban diyan ni Brother Dario. Sir Rolando Bastida, may buntag, may pagpaminaw. O diyan ni Sister Ruth Garrido de los Arcos, good morning. And then Brother Junri Ihapon, may buntag, Brother Junri, uban diyan ni Sister Luz. Brother Steve Rodia Senior, may buntag, no? Uban diyan ni Sister Mary Ann. O diya ni Sister Maricela, diya ni Brother Piolo, ni Isipaps, o ni Blessy, o diya ni Nanay Lori Lindio, may buntag, maayong pagpaminaw. Ma'am Nisi, may buntag, Ma'am Nis, o diya ni Brother GC, o diya ni Nanay Masing. Sister Ining Madarang, good morning. Manilin Kalit Fundador, may buntag, maayong pagpaminaw ni Sister Manilin. Ma'am Bustamante Sini, good morning. Sister Zinaida Dalida Dilima, good morning, may pagpaminaw, no? O Sister Siodo Milgar, no? Mercy, may buntag Sister Mercy. O Sister Rosemary Pastolero, good morning, may pagpaminaw. O diyan ni Sister Ria Bisin, may buntag, may pagpaminaw. O diyan ni Ate Jackie, good morning Ate Jack. No, ba diyan ni Brother Rupino Picanya. Mayong pagpaminaw, may pagtanaw. Sister Ria Bisin, good morning Sir Alan Bastida. Og diya ni Ma'am Bibiko, og diya ni Kriste, ni Ann, ni Tata, mayong buntag, mayong pagpaminaw. Okay. Sister Janisa Rose, may buntag Sister Janisa. Mayong pagpaminaw ni mo diya, no? Kaya niya makigsunan. Napabay nag-comment rin. Ato daw lilion. Salamat sa pulong nimo Ginoo, og ka Pastor Mel nga imong gihimong instrumento sa pagsangyaw para mahatagan og katinawan bahin sa imong pulong. Amen. To God be the glory. Lolita Bohol Kasi, maayong buntag po Pastor Romel. God bless. Good morning din Sister Lolita Bohol Kasi, no? Okay, Sister Annelyn Monticalvo, good morning. Jumar Tignawan. Morning Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo na panalanginan jud mi bisa na ay problema. Salamat. Okay, salamat, no, Brother Jomar. Kining nga na yun, na yun tayo mga problema, pero salamat. Bintaha na lang ng bahalag natin problema, basta na atay Ginoo, no? May na lang na siya. Kaysa anang sa unang panahon nga watay tarong nga Ginoong giila. Ato ang madangpan dayon, ang kalibutan gyud dayon magkaigsunan. Mao po na nga akong atop sa classroom, Pastor, mutulo lang pod og ulan. Sige lang kay mutulo raman pog mag-ulan. Blessing from God ang ulan. Muirog lang taon ako mga estudyante nga natungdan sa tulo.
Pariha gyud ay ma'am. Diri sa mo ang gipuy-an. Okay. Under repair pa ni siya. And then, thank you din, Ma'am Lee Roloma. Sister Lydia Rihas, good morning, no? Mayong pagpaminaw, Sister Lydia. Salamat sa pag-tune in. And then, wala na mga kaigsona, no? Okay, so ato ta sa... Sister Delia Abalye. May buntag ni mo dia, Sister Delia Abalye, no? Bandiya ni Brother Benz. O dia ni Nanay Linda, no? Mayong pagpaminog, may pagtanaw. Dia ni Sister Lovely Dayan. Limot ko og pangutana siyang apelido. May buntag, may pagpaminaw. Aritas mga nag-react. Aritas mga nag-react, no? Brother Rap, may buntag, Brother Rap. Dia sa Japan, no? Yung people ni siya sa Karkar Mission Baptist Church, no? Tinudluan po na ako sa una. Okay, pastor, youth pastor man ko nila sa unang panahon makaigsunan des Karkar. Diya man ko gikan sa Karkar. So may buntag no sa tanan nga mga member diya nato sa Karkar. Og diya ni Brother Ernesto Albior Gagabua, no? Good morning, Brother Ernesto. Og diya ni Sister Marites Rica Bagalanon, no? May buntag, may pagpaminaw. Birds Ruiz Cuevas, may buntag, may pagpaminaw. Carl Campomayor, good morning. Jefferson Rimucaldo Hadraki, gaw, may buntag di mo diya, may pagpaminaw, no? Sa akong igagaw gwapo. Og diya ni Pastor Benedicto Tanillo Sr., may buntag, Pastor Ben. Og diya ni Brother Onel Parinas, may buntag, no? Og diya ni Sister Junlos Ihapon. Maduway Joy Mabagyo, good morning. Unya diya ni Yunas Alfrance Rodadnov, no? Lisula lito. Unya diya ni Jairi Lee, no? Good morning, may pagpaminaw. Jumar Sapanta Rimintizo, good morning, Brother Jumar. O diya ni Roldan Liagas, akong manghod ni may buntag, may pagpaminaw dan. O diyan ni Ate Junali Dumahil, Himida, may buntag no sa Himida family. O diyan ni Brother Winford. O niya, good morning usab, diyan ni Brother Roche de Guzman. Brother Noel Mitila, good morning Brother Noel. O diyan ni Ma'am Emily. O diyan ni, kinsa pa ni? Gerald Moda, may buntag Brother Gerald Moda. Salamat sa kanunay noong pag-share sa tong live. O diya ni Florentino Tagik Dabon. Good morning, Brother Florentino. Maayong pagpaminaw, may pagtanaw ni mo diya. Okay? And then, Noelin. Ma'am Noelin Arancana, no? Asawa ni Pastor Jeffer. May buntag din yung tanan diya. Uban sa tibuok nga pamilya. Okay? Unya diya ni Unel Parinas, Davao City. From Matina, Pangi, Davao City. Mao ba daghan tang mga kaigsunan diha sa Davao. Kung itugot sa Ginoo makaabot ko diha karong December, no? Na ako'y kasabot si Pastor Joe, anak mig Davao nya human adto mig Agusan. O kung itugot sa Ginoo, kung dili itugot, sunod pag yun na itugot mga kaigsunan, mga kagilaan. So may buntag di mo diha, no, Brother Onel Parinas. Maayong pagpaminaw o may pagtanaw. Sa mga pastor nga nag-follow sa to ang programa, may buntag ka rin yung tanan diya, no? O niya, ato ta ni... okay na, no? Ato ta prayer, mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay? So, ato ta closing prayer. Human naman kong opening prayer offline, no? Kay pag anda man na siya sa kong kaugalingon ang opening prayer, mga kaigsunan, mga kagalaan. Mo nang dili, wala mo kita na ako nga mag-opening prayer ko sa online, kay ang offline nga prayer ako man giandam. Alas ko gagalingon tagaan taga-alam nga langit nun sa Ginoo. Okay? Arita sa closing prayer, no? Kung namoy mga patabangan o gampo, i-PM lang, PM, pwede sad i-PM, pwede sad i-comment lang ninyo mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay, para matabangan tamos pag-ampo niya, na mutabang sa pag-ampo, no? Okay? So, ato nang yampo, no, ang inyong patabangag ampo.
I-PM lang ninyo, mas maayo siguro. Okay, mag-ampo ta. Kanay mong langit nun o balaan mo nga Dios, salamat Ama ning takna sa kabuntagon, salamat o Dios sa imuhang mga pulong, imong gipadayag dinhi nga kabuntagon. Sa walay katapusan o Dios, angayan kang daygon, pasalamatan ug himayaon. Tungod sa kaayo nimo sa mong kinabuhi, ug tungod kay Dios ikaw nga angayan nga pasidunggan. Og unas tanan o Dios, nagaampo gihapon kami pagpadayon sa mga kaigsunan nga naas balatian. Diya ni Nanay Judith, diya ni Nanay Lori Lindio, diya ni Sister Lori Kalawigan, ug bisa pa man diya ni Sister Mercy or ni Sister Lorita Sihudo Flores, no? Sa iyahang panlawas, Lord, kami nagaampo o nagahangyo nga na kanimo. Nga ikaw magapanalangin, Ginoo. Bisa pa man diya ni Ate Jen, Ate Susan, diya ni Ate Allen, Ate Joan, Brother Job Martisano, diya ni Brother Job Abilia. Padayon kami pagampo ni Brother Ardito Bisin sa iyang balatian. Ug salamat Ginoo sa alibyo. Ug bisa pa man diya ni Sir Alan Bastida, diya ni Brother Remy o diya ni Nanay Modista. O diya ni Brother Pedro Bustamante sa ilahang regular nga dialysis. Bisa pa man sa asawa ni Brother Dennis Urayan sa asawa nga adunay regular dialysis. Ikaw mag-sustinar kanila silang health Ginoo, labos sa tanan. Ang ilang kinabuhi, mahalad nga na kanimo. Pagamit sila diya sa imong ministry, Amahan. Ug bisa pa man o Lord, nagaampog nagahangyo usab kami pagpadayon sa balatian sa anak ni Brother Danilo Riponte sa operation nga mahimong successful. Ug bisa pa man sa pamilya ni Pastor Nilo Subrabas sa mga nadisgrasya, padayon kami sa pagampo sa ilahang kaayuhan o Dios sa ilang panlawas o pag-provide sa mga panginahanglan. Labi na usab o Dios ni Sister Zinaida de Lima sa iyang health, sa iyang panlawas Ginoo. O bisa pa man o Dios nga labing gamanan ni Brother Stave sa iyang asawa, sa ilang mga plano